করুণ আৰু নিদাৰুণ হত্যাকাণ্ডৰ খবৰ লৈ উপস্থিত হৈছো মই কৃপাঞ্জল। আপুনি চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ইভিনিং হেডলাইন্স। সাৰ্ভে হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত অব্যাহত আছে। আৰক্ষীয়ে বৰুৱাৰ বাসগৃহৰ পৰা জব্দ কৰিছে এডাল ৰড, এটা পটাগুটিও জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে, বহু নথিপত্ৰও জব্দ কৰিছে। সম্পত্তিৰ বাবে হত্যাকাণ্ডৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। বেলতলাৰ বৃদ্ধ দম্পতীৰ হত্যাকাণ্ডৰ মূল খলনায়ক কেয়াৰটেকাৰ আকাশ চৌধুৰী। আৰক্ষী আয়ুক্ত হৰমিত সিঙে জনালে সংবাদ মাধ্যমক এই কথা। আকাশ চৌধুৰীয়ে হৈছে মূল কালপ্ৰিট। ডকাইতিৰ ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিল হত্যাকাৰীয়ে। ঘৰৰ দুৱাৰৰ তলা খুলি ভিতৰত সোমাইছিল আকাশ, পিছ দুৱাৰেৰে সোমাইছিল ঘৰৰ ভিতৰত। আৰক্ষী আয়ুক্তই এইদৰে ভাষ্য দিছে। আৰক্ষীৰ তদন্তত ওলাইছে বহু বিস্ফোৰক তথ্য। ভঙা খিৰিকীখন ভিতৰৰ পৰা খোলা হৈছিল। আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানত ওলাইছে এই তথ্য। ঘৰৰ খিৰিকী আৰু আন দুৱাৰত আকাশ চৌধুৰীৰ ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট পোৱা গৈছে। CID, ফৰেন্সিকৰ দল, আৰক্ষী আৰু ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে চলাইছে অনুসন্ধান। আকাশৰ পত্নী পুতু দাসক পুনৰ আৰক্ষীয়ে জেৰা কৰিছে। শীঘ্ৰে পোহৰলৈ আহিব হত্যাকাণ্ডৰ আঁৰৰ ৰহস্য। আকাশৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ নম্বৰ 3900/21 US 458/380/302 IPC ধাৰা সংযোজন কৰা হৈছে। স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ অন্তত আজিয়ে CJM আদালতত হাজিৰ কৰিব আকাশক। মুম্বাইত থকা জীয়ৰী সোণালী বৰুৱাই ৰুজু কৰিছিল এক গোচৰ। মঙলবাৰে দিশা তেজপুৰ থানাত ৰুজু কৰিছিল গোচৰটো। আকাশ চৌধুৰী সন্দৰ্ভত ন তথ্য এতিয়া পোহৰলৈ আহিবলৈ লৈছে। বৰুৱাই ক'ত কিমান টকা বিনিয়োগ কৰিছিল সকলো জানিছিল আকাশে। মৃত ননীগোপাল বৰুৱা আৰু মীনা বৰুৱাৰ মোবাইল ফোন দুটাহে এতিয়ালৈকে পোৱা নাই আৰক্ষীয়ে। সেয়াও এটা ৰহস্যঘন কথা। বহু মাটিৰ দালালৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছিল আকাশৰ। মৃত বৰুৱা দম্পতীৰ মূৰত কেইবাবাৰো আঘাত কৰিছিল আকাশে। আকাশ চৌধুৰী পেছাত অটো চালক। চন্দননগৰৰ অটো ষ্টেণ্ডৰ পৰা অটো চলাইছিল আকাশে। 2 বছৰ পূৰ্বে ননী বৰুৱাই আকাশক কিনি দিছিল এখন অটো। অটো ষ্টেণ্ডত হত্যাৰ পৰিকল্পনা কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত আৰক্ষীয়ে। আকাশে সত্যেন্দ্ৰ সিঙৰ লগত সুৰাপান কৰিছিল। মাছ কিনি দিছিল সত্যেন্দ্ৰ সিঙে সিদিনাখন। সত্যেন্দ্ৰ সিঙে নিজৰ ঘৰলৈও মাছ নিছিল। আধা কেজি মাছ কিনি দিয়াৰ কথা স্বীকাৰোক্তি দিছিল। নিশা 8ৰ পৰা 9 বজাৰ ভিতৰত মাছ নিছিল সত্যেন্দ্ৰ সিঙে। সত্যেন্দ্ৰ সিং পেছাত গাড়ী চালক। ছাৰ্ভেত গাড়ী চলাইছিল সত্যেন্দ্ৰ সিঙে। ঘটনাৰ নিশা ঘৰলৈ সোনকালে আহিছিল সত্যেন্দ্ৰ সিঙৰ পত্নীয়ে এইদৰে ভাষ্য আগবঢ়াইছে। আৰু তেওঁৰ ভাষ্যৰ পিছতে এই কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে মাছৰ কথা, আৰু তেওঁলোকে সুৰাপান কৰাৰ কথা স্পষ্ট হৈছে। অটো ষ্টেণ্ডত ঘটনাৰ পিছত নাই এখনো অটো। সেয়াও এটা ৰহস্যঘন কথা। কিয় নাই এখনো অটো? যি অটো ষ্টেণ্ডৰ পৰা ভাড়া মাৰিছিল আকাশে, তাত নাই এখনো অটো। আটকাধীন জোন শইকীয়াক জনা যায় এন্থনী হিচাপে। তেওঁক আন এটা নাম এন্থনী বুলি জনা যায়। এইখিনি হৈছে শেহতীয়া তথ্য, যিখিনি তথ্য আমি লাভ কৰিছোঁ। এইবাৰ আমাৰ হাতত আছে কেইবাটাও ভাষ্য। আমি প্ৰথমতে উপায়ুক্তগৰাকীৰ ভাষ্য শুনাম। আমাৰ যিটো ইনভেষ্টিগেশ্যন হৈছে কেছত, that has been done from all angles. CIDৰ যিটো ক্ৰাইম চিন টিম হয়, CID ক্ৰাইম চিন টিম, ফৰেন্সিকৰ টিম, ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ টিম আৰু লোকেল পুলিচৰ টিম, 4টা টিমে মিলি পেলাই, because this was a case that has a lot of ramifications for everybody, সবে মিলি পেলাই চাই পেলাই কৰিছে। কালি এই ল'ৰাজনক এৰেষ্ট কৰা হ'ল। প্ৰথম কথাটো এইটো দেখাবলৈ চেষ্টা হৈছে যে দিছ ৱাজ আ হাউচ ব্ৰেক ইন, কিন্তু ব্ৰেক ইনৰ ক'তো কোনো চিন নাই। এন্ট্ৰি হেজ বিন মেড, উই হেভ চেকড এভৰি ডোৰ, এভৰি উইন্ডো, এভৰি ভেন্টিলেটৰ। কোনো দৰৱাজা, ভেন্টিলেটৰ, খিড়কী ক'তো বাহিৰৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট এন্ট্ৰি নাই। ক'তো মানুহ ফৰ্চ কৰি ঘৰত সোমোৱা নাই। পিছফালৰ এটা চাবি আছিলে বাহিৰত, ইটো চাবি খুলি দে সোমাইছে। নাও কুৱেশ্যন আৰাইজেছ, চবে এটা গ্ৰিলৰ কথা কৈ আছে যে গ্ৰিলটো ভাঙিছে। ইণ্টাৰেষ্টিং পাৰ্ট ইজ গ্ৰিলটো বাহিৰৰ পৰা খোলা নাই, গ্ৰিলটো ভিতৰৰ পৰা খুলিছে। যিমান স্কাফ মাৰ্ক আছে, যিমান বাকী চৌখাট যিটো কয় খিড়কীৰ চৌখাটৰ যিটো ভাঙা টুটা আছে, চব ঘৰৰ ভিতৰ আছে। চ' এই গ্ৰিলটো পিছত খোলা গৈছে। এণ্ড গ্ৰিলটো খোলাৰ এনেকৈ কৰা গৈছে যে টু মিছলিড দি ইনভেষ্টিগেশ্যন। কিন্তু চাইণ্টিফিক ইনভেষ্টিগেশ্যন হয়, তো চাইণ্টিফিক ইনভেষ্টিগেশ্যনত মানুহ বাচিব নোৱাৰে। এই উইণ্ডোৰ ভিতৰত আৰু উইণ্ডো চিলত
जिमान फिंगरप्रिंट पोৱা গৈছে গোটে फिंगरप्रिंट टू आकाश चौधरी सो जोत ग्रिल खोला গৈছে जोत वेयर द फिंगरप्रिंट्स आर which we know je bhitor pra khola গৈছে they all belong to the arrested accused Akash Chaudhary. So it is quite clear that his involvement, his entire being the culprit, entering the house with the key, they had a key, and his fingerprints being at the window. There are no other fingerprints at the window, only his. So now further investigation amar choli ase itu next jitu ulabo ami apnak janam. সেয়া আছিল আৰক্ষী আয়ুক্তৰ ভাষ্য। তাৰ পিছতে এইবাৰ খবৰ জনাম খলনায়ক আকাশ চৌধুৰীৰ বিষয়ে কিছু কথা। তাৰ ঘৰ বিহাৰত। আকাশ চৌধুৰীৰ পত্নী হৈছে পুতু দাস। কিশোৰী অৱস্থাৰ পৰা ননীগোপাল বৰুৱাৰ ঘৰত আছিল পুতু দাস। বিবাহৰ পিছত ননীগোপালৰ ঘৰতে আছিল আকাশ চৌধুৰীও। 20 বছৰ ধৰি ননীগোপাল বৰুৱাৰ ঘৰত আছিল পুতু দাস। ঘৰৰ সকলো চাবি কাঠি পুতু দাসৰ ওচৰতে আছিল। 25 বছৰ ধৰি অসমতে আছে আকাশ চৌধুৰী আৰু আকাশ চৌধুৰীয়ে বিয়া পতাৰ পাছতহে সেই ঘৰটোত থাকিবলৈ লৈছিল। আহিছো পৰৱৰ্তী খবৰলৈ। খানাপাৰাৰ ষ্টাফ কলেজত কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক বিত্তমন্ত্ৰী আৰু ৰাজ্যৰ বিত্তমন্ত্ৰীৰ সংবাদমেল। অসমত মুঠ 30টা বেংকৰ 3000 শাখা আছে। আগন্তুক দিনত 56টা বেংক খোলা হ'ব অসমত। গ্ৰামাঞ্চলত বেংকৰ শাখা খোলাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিয়া হ'ব বুলি কয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কম সুদত কেনেকৈ গ্ৰাহকক লোন দিব পৰা যায় সেই বিষয়েও আলোচনা কৰা হয় এই সভাখনত। আনহাতে ৰাজ্যৰ বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে সংবাদমেলত কয় যে ৰাজ্যত 31 মাৰ্চৰ আগত 57টা নেশ্যনেল বেংক স্থাপন কৰা হ'ব। ক্ৰেডিট ৰেচিঅ'ৰ পৰিমাণ 55%ৰ পৰা 60%লৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ব। কেন্দ্ৰীয় আঁচনিৰ বাবে বিশেষকৈ প্ৰাইভেট বেংকৰ পৰা আগভাগ ল'বলৈ চৰকাৰে আহ্বান জনাইছে বুলিও তেওঁ সংবাদমেলযোগে জানিবলৈ দিয়ে। মন্ত্ৰী নেওগে কয় যে বেংকবোৰৰ প্ৰচাৰৰ বাবে ব্যৱস্থা হ'ব লাগে। বেংকৰ সকলো জানিব লগা তথ্য জনসাধাৰণে গম পোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। মোবাইল ভেনৰ দ্বাৰা প্ৰচাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলিও আশ্বাস দিয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। তেওঁৰ ভাষ্য আমাৰ হাতত আছে, আমি শুনাম। To extend the most hearty welcome officials from the Bank of India, senior officials of various banks and officials from various government departments who have assembled. কোভিড মহামাৰীৰ কাৰণে আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ যিটো আমাৰ বাণিজ্যিক উদ্যোগ বাণিজ্য এই খণ্ডবিলাকত তাত বিশেষ নেতিবাচক প্ৰভাৱ পৰিছে। তো এতিয়া বৰ্তমান এটা স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ আমি আহি আছোঁ। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ যে আহিব লগা মাত্ৰ 5টা মাহ আছে। এই 5টা মাহত মাৰ্চ মাহ হ'লে আমাৰ 5টা মাহ আছে। তাৰপিছত আমাৰ ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ শেষ হ'ব। এই 5টা মাহত যাতে বেংকবিলাকে সক্ৰিয়ভাৱে তেওঁলোকে কাম কৰে, প্ৰ'এক্টিভ একশ্যন লয়, এইখিনি কথা মই তেখেতসকলক কৈছোঁ। এই দুটা কথাই বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। তৃতীয়তে হ'ল বিভিন্ন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিবিলাক ফ্লেগশ্বিপ আঁচনি আছে। আপোনালোকে জানে যে মুদ্ৰা লোন বা ধনজন যোজনা, PMEGP আঁচনি বা MSME বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি। তাৰপিছত এই ক্ষেত্ৰত যাতে বেংকবিলাকে বিশেষভাৱে যিবিলাক প্ৰাইভেট ছেক্টৰ বেংক আছে, সেই প্ৰাইভেট ছেক্টৰ বেংকবিলাকে যাতে বেছিভাৱে তেওঁলোকে যাতে মানে মোৰ প্ৰ'এক্টিভ একশ্যন তেওঁলোকে লয়, অধিক তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহে, এই ক্ষেত্ৰত মই বিশেষভাৱে ৰাজ্য চৰকাৰ হৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু বিশেষভাৱে আমি তেখেতসকলক এইখিনিয়ে কৈছোঁ যে আপোনালোকে যিখিনি কথা অনুভৱ কৰিছে যে ময়ো বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে যেতিয়া বেংকবিলাকক লগত আমি সভা পাতিছিলোঁ, আলোচনা কৰিছিলোঁ, তেতিয়া মই এটা কথাই কৈছিলোঁ যে মানুহৰ মাজত সজাগতা লাগে। এই যিটো আমাৰ সামাজিক খণ্ড, বেংকিংবিলাক সামাজিক খণ্ডত অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানবিলাকৰ লগত আচলতে মানুহৰ লগত এটা তেওঁলোকৰ যিটো সম্পৰ্ক, সেই সম্পৰ্কটো আচলতে অধিক নিকটতম হ'ব লাগে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে ইভিনিং হেডলাইন্স খবৰৰ। নমস্কাৰ। মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট, সূৰ্যা চিমেণ্ট। সূৰ্যা চিমেণ্ট, অটুট ঘৰ, অটুট অসম। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरी सहयोगी रजनी है, जो कि सांकेतिक भाषा के जरिए आपको खबरों से रूबरू करवाएंगी। तो खबरों में आगे बढ़ें उससे पहले एक नजर अभी तक की हेडलाइंस पर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का संस्थापक सदस्य होने के नाते इस सम्मेलन को मजबूत करने और समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए हैं प्रतिबद्ध। देश में जारी कोविड-19 टीकाकरण अभियान ने 1 अरब 3 करोड़ का आंकड़ा किया पार। पिछले 24 घंटों में 51 लाख से ज्यादा टीकों की दी गई खुराक। टीकाकरण अभियान की गति को तेज करने को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ करेंगे चर्चा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने दुनिया भर के नेताओं से जलवायु आपदा से बचने का किया आह्वान। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन को देखते हुए विश्व स्तर पर किए जा रहे प्रयासों के बावजूद सदी में औसतन 2.7 डिग्री सेल्सियस तापमान में बढ़ोतरी की तरफ बढ़ रही है पृथ्वी। सूडान के सशस्त्र बलों के प्रमुख ने सेना के सत्ता हथियाने का किया बचाव। कहा, सरकार देश को गृह युद्ध से बचाने में रही विफल। प्रदर्शनकारियों का सेना के तख्तापलट के खिलाफ प्रदर्शन जारी। आईसीसी T20 विश्व कप में पाकिस्तान ने दर्ज की लगातार दूसरी जीत। न्यूजीलैंड को दी 5 विकेट से शिकस्त। आज होने वाले 2 मुकाबलों में इंग्लैंड का सामना बांग्लादेश से, वहीं स्कॉटलैंड की नामीबिया से होगी भिड़ंत। तो आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन हिंद प्रशांत में प्रमुख नेताओं के नेतृत्व वाला मंच है। 2005 में अपनी स्थापना के बाद से इसने पूर्वी एशिया के रणनीतिक और भू राजनीतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 10 आसियान सदस्य देशों के अलावा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत, चीन, जापान, कोरिया गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस भी शामिल है। भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का संस्थापक सदस्य होने के नाते इस सम्मेलन को मजबूत करने और समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद, कोविड-19 में सहयोग सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हित और चिंता के मसलों पर चर्चा होगी। भारत के कोविड-19 टीकाकरण अभियान ने 1 अरब 3 करोड़ 48 लाख वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। इसके अंतर्गत 72 करोड़ 13 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की पहली डोज और 31 करोड़ 35 लाख से अधिक को दूसरी डोज दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 51,56,000 से अधिक टीके लगाए गए। संक्रमण की सर्वाधिक आशंका वाले समूहों के बचाव के लिए टीकाकरण कार्यक्रम की सर्वोच्च स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों से देश में कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान की गति को तेज करने को लेकर चर्चा करेंगे। बैठक के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को लेकर भी चर्चा करेंगे। इस बीच केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से उन लाभार्थियों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया है जो अपनी अंतराल अवधि समाप्त करने के बाद कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से टीकाकरण की गति में सुधार करने और इसके कवरेज में तेजी लाने का आग्रह किया गया है। भारत में 76% वयस्क आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज भारतीय नौसेना के शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2021 को संबोधित करेंगे। 3 दिवसीय IPRD 2021 का आयोजन ऑनलाइन किया जा रहा है। आयोजन का उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में उभरने वाली चुनौतियों और अवसरों का जायजा लेना है। इस साल के IPRD का फोकस 8 विशेष विषयों पर है।
जो एक विस्तृत विषय वस्तु एवोल्यूशन इन मैरीटाइम स्ट्रेटेजी ड्यूरिंग द 21st सेंचुरी इम्परेटिव्स चैलेंज एंड वे अहेड है के तहत रखा गया है और इस वार्षिक संवाद के जरिए भारतीय नौसेना और नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन लगातार एक ऐसा मंच प्रदान कर रहे हैं जहां हिंद प्रशांत के सामुद्रिक क्षेत्र को प्रभावित करने वाली भू राजनीतिक गतिविधियों पर सघन चर्चा हो सके। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने दुनिया भर के नेताओं से जलवायु आपदा से बचाव का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन को देखते हुए विश्व स्तर पर किए जा रहे प्रयासों के बावजूद मौजूदा परिस्थितियों में दुनिया वैश्विक तापमान में 2.7 डिग्री सेल्सियस की ओर बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र की अगस्त में जारी एक रिपोर्ट में अगले 2 दशकों में 1.5 डिग्री सेल्सियस को पार करने की चेतावनी दी गई थी। तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री तक सीमित रखना मानवता व पृथ्वी के लिए विनाशकारी दुष्प्रभावों को टालने के लिए आवश्यक है। गौरतलब है कि जंगलों की आग से लेकर बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने दुनिया भर के देशों को प्रभावित किया है। उधर सूडान के सेना प्रमुख ने देश में सैन्य तख्तापलट का समर्थन करते हुए कहा कि देश को गृह युद्ध से बचाने के लिए सरकार को बेदखल किया गया है। सूडान के शीर्ष जनरल अब्देल फताह अल बुरहान ने तख्तापलट के बाद पहली बार मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सेना प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक की कई पहलों पर सहमत है, लेकिन नागरिक बलों ने किसी भी बातचीत में शामिल होने से इनकार कर दिया। जनरल बुरहान ने नेताओं और नागरिकों को सशस्त्र बलों के खिलाफ भड़काने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते कैबिनेट मंत्री प्रदर्शनों में शामिल हुए थे। जनरल बुरहान ने कहा कि सेना के पास भड़काने वाले नेताओं को हटाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। उन्होंने कहा कि सेना की इस कार्रवाई को तख्तापलट नहीं माना जाए। इस बीच देश में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ बड़ी संख्या में लोगों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। आगे बढ़ते हैं। आईसीसी T20 विश्व कप में पाकिस्तान ने लगातार दूसरी जीत हासिल कर ली है। मंगलवार को खेले गए रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराने में सफलता पाई। न्यूजीलैंड से जीत के लिए मिले 135 रन के लक्ष्य को पाकिस्तान ने 8 गेंद शेष रहते हुए ही 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। पाकिस्तान के लिए सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने सबसे अधिक 33 रन की पारी खेली। एक समय पाकिस्तान की टीम 87 रन पर 5 विकेट गंवाकर मुश्किल में दिखाई दे रही थी। हालांकि इसके बाद अनुभवी शोएब मलिक के साथ मिलकर आसिफ अली ने कोई विकेट वहीं गिरने दिया और टीम को जीत दिला दी। आसिफ अली ने नाबाद 27 और शोएब मलिक ने नाबाद 26 रन की पारी खेली। इससे पहले न्यूजीलैंड ने 8 विकेट पर 134 रन बनाने में सफलता पाई। कीवी टीम के लिए डैरिल और डेवोन कॉनवे ने 27 रन का योगदान दिया। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हैरिस राउफ ने 4 विकेट लिए। T20 विश्व कप के सुपर 12 में दक्षिण अफ्रीका ने 2 बार की विश्व चैंपियन वेस्टइंडीज की टीम को 8 विकेट से हरा दिया। दुबई में खेले गए इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 20 ओवर 8 विकेट पर 143 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 18.2 ओवर में 2 विकेट पर 144 रन बनाकर मैच जीत लिया। अफ्रीकी टीम के लिए मार्क राम ने इस विश्व कप की सबसे तेज अर्धशतक लगाया। वहीं उन्होंने 26 गेंदों पर 51 रन की नाबाद पारी खेलकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। वहीं डुसेन ने 51 गेंदों पर नाबाद 43 रन बनाए। इस हार से वेस्टइंडीज की आगे की राह कठिन हो गई है। उन्हें अब अपना हर मुकाबला जीतना होगा। और फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।